Maliens ka foli ani tanuni ko di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni aw sɔgɔlen don an na CDR Media ale jabarani sanfɛ ale ni maa minnu bɛ ni olu kulo bɛ an na Radio Star FM sanfɛ 92.4 ka foli ani tanuni ko di aw ma folikan saba aw ka suhandili ani aw ka kanu ani aw ka danaya o min ɲɛsinnen don aw ma ka aw fo o sabakan k'o foli saba k'o kɛ aw ye o tɛmɛnen aw ka danaya sababu la kunnafoni ladirima saniyalen o de kɛlen don an ka wulikajɔ ye k'o ɲini Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'o di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi an sera maa min ma i t'a yɛrɛ dɔn i bɛ se ka o fɔ nka tɔgɔ in i bɛ o dɔn maa min to o dɔn ɲininkali bɛ kɛ n'a sɔrɔ bɛ Mali politique ko Mali jamana ko yɛrɛ ni o b'o kalama maa wɛrɛ tɛ koyi Mohamed Ali Bacili maa min n'a ye cakɛda caman ni a y'o kɛra o ɲɛmaaw ye an ka Mali kɔnɔ ministériyaw b'o la fo ka taa se a ɲɔgɔn wɛrɛw ma jɛkulu min ni a dɔnna ni o ye o jɛkulu bɛ wele ko APM o kɛra jɛkuluba ye jamana kɔnɔ nka min bɛ o ko la a bɛna o fana o walawala an ye sisan o fana kɔfɛ mouvement ba min wulila ka jamana ɲɛma k'a fɔ k'a ka walan sɛmɛ ni jamana ɲɛma kɔrɔ don El Hadji Ibrahim Boubacar Keita n'o mouvement bɛ wele ko M5 maa minnu bɛ n'o olu bɛ miiri ka se k'a fɔ M5 jamakulu aw ka nin sira ta nin sira in hɛrɛ bɛ nin de la o maa ale b'o comité stratégique la ni a bɛ fɔ o ma comité stratégique nanzarakan na nka comité in minnu bɛ miiri ka taga sira k'o bɔ ka o di ka foli ani tanuni di aw ma k'a fɔ an sera Mohamed Ali Bacili ma bi an bɛna ɲininkali caman k'o sɛmɛ la comme kɛra Mali kɔnɔ depuis mardi don fo ka na se ko minnu bɛnalen ka taa Mali kɔnɔ an bɛna o jɛmukan an bɛna o ɲininkaliw k'olu sɛmɛ la ka foli di aw ma aw minnu tulo b'an na radio sanfɛ Star FM ka foli di aw ma aw minnu tulo bɛ an na bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye CDR Media ye k'a fɔ a ka video ni a k'a partager ka da ka kunnafoni don kunnafoni minnu ni a jɔyɔrɔ ka bon fasoko la an bɛ ni maa min don n'a kumana a bɛ kuma parce que a dɔnni de b'a la a bɛ kuma parce que olu de ko labɛn depuis kunu fo ka se bi ma o kama n'ale kumana a bɛ kɛ sababuya ye maaw bɛ fɛn caman k'o faamuya an n'aw balimakɛ don Sam Sama Bali dɔw kama libre penseur dɔw yɛrɛ ko kunnafoni wagande an sera an fa ma mon père i ni su a ni so aw ka kɛnɛ alhamdulillah Sama Bali awa n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo n bɛ aw kanubagaw bɛɛ fo CDR mɔgɔ bɛɛ m'u bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ ne k'aw ka baco ye n'o tɛ n kun tɛ baco ye kabiri n bangera fo ka se nin si ma tɔgɔ ma dan na n'a fɔra ye denw nana tɔgɔ da i la i cɛkɔrɔbalama o fana ye CDR ka baara bɔ o tuma n bɛ CDR mɔgɔw fo i ye mun fɔ sisan tiɲɛ don an tun bɛ APM na bon ne yɛrɛ ye APM a sigibaga dɔ ye ni maaw jɛra a baara la an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka 2018 présidentielle tuma ne yɛrɛ ni maa minnu ni n b'a fɔ n'u surunyara an ye baara yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni politique tɛ tɔnko tɛ mais hali service daw ne y'a kanu n'u kana fara n kɛra ministre ye n y'u ta comme chargé de mission n y'u ta comme attaché de cabinet n'o ye Bakari Berté n'o ye colonel Ɲana Danbele n'o ye Sylvestre Kamisogo ye u tilara don kelen dɔrɔn u taara fɔ k'u yɛrɛ tɛ ne dɔn ko APM ko ne yɛrɛ t'a président ye u taara Seku Kɔnɛ tɔgɔ dɔ ta k'a sigi u taara ba dɔ ta k'o ye mɔgɔw ta ka bɔ n'u ye yɔrɔw la k'u ye président ye mais ne b'a dɔn tɔn tɔgɔ tɛ fɛn ye tɔgɔ in sɔrɔla a ye tɔgɔba sɔrɔ parce que an ye baara dɔ de k'a kɔnɔ o baara fana awa ne nɔba b'a la i ko ne ma dɛsɛ o baara la ni y'a kɛ nin tɔn kɔnɔ n'u u ko k'u bɛ taa nin tɔn in ye ne b'a to u bolo ne taara n ye baara in dilan k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye n b'o baara de la sisan donc sisan an ye tɔn mun dilan o tɔgɔ ko fasoden voilà front africain pour la solidarité et la démocratie donc an y'a kɛ fasoden ye an bɛ baara la ni o ye an ti parti politique ye an ye tɔn de ye dɔrɔn an b'a fɛ jamana in a kana to kumaw kana to politique mɔgɔw dɔrɔn bolo an k'a ɲɛsin jamana haminakow la a n'a sariyaw la ni jamana maralaw ni fanga ko o bɛ mɔgɔw mara ka sariyaw sɔsɔ mais ka i ɲɛsin maaw la k'a fɔ aw tɛ ko dɔn donc an mana kɛ cogo cogo aw bɛ sɔn a ma anw b'a lajɛ n'a kɛcogo ma ɲa n'a ni sariya tɛ kɛ ɲɛ an b'a fɔ aw kana sɔn
an b'o baaraw de la ni y'o de kɛ n'o tɛ ne ti politique mɔgɔ ye mais n bɛ association mun fɛn o fɛn kɔnɔ an bɛ baara kɛ ni sariya de ye ka sariya jɔyɔrɔ yira an ka adamadenya kɔnɔ k'a jɔyɔrɔ yira an tɛmɛ siraw fɛ k'a jɔyɔrɔ yira an ka ko faamuyaliw kɔnɔ maa si kana na k'i b'i yɛrɛ yanka ni dɔnniya dɔ ye ka sɔrɔ e tɛ sariya kɔnɔ mais ka maaw bagabagaw ka sɔn e ta ma parce que jɔyɔrɔ ko b'i bolo dɔrɔn jɔyɔrɔ b'i bolo e jɔyɔrɔ kama sariya t'e lajɔ foyi t'i lajɔ i b'a fɔ k'i b'i yanka mɔgɔw kunna n'i ye mun fɔ ko ala de y'o fɔ anw t'o de la donc an b'a ɲini o de ka dabila mali kɔnɔ an ka kuma bɛɛ ɲɛsin o de la kabiri ne da donna mali fangako la n bɛ sariya in de fɔ la parce que ne y'o fɔ ni sariya tɛ jamana o jamana kɔnɔ a bɛ ci tamaseere dɔ filɛ nin ye n y'o fɔ bi tɛ dɛ kabiri ne bɛ kuma 2011 bɛ nin de fɔ la ni sariya n'aw banna la aw ka jamana bɛ ci aw kana tugu mɔgɔ kɔ ko se b'a ye aw kana tugu mɔgɔ kɔ ko jɔyɔrɔ b'a bolo aw kana tugu mɔgɔ ko a kalannen nɔ dɔrɔn ale kalannen don kalan in k'a nafa mais kalan nafa kana aw la bɔ sariya kɔnɔ an ye fɛn caman ye mali kɔnɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔna fili jɔyɔrɔtigiw tɔgɔtigiw sariyaw bɛ sɔsɔ ko bɛ tile ka tiɲɛ n'u la dɔrɔn ko an nana deli a ye bɛn an ka bɛn tiɲɛni kama donc a ye APM to yen k'a kɛ fasoden an ye APM to yen k'a kɛ fasoden ye donc sisan an bɛ fasodenya de la fasoden ɲumanya an b'o de nɔfɛ malidenw hali bi ka foli di aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na CDR Media ka ale ni radio Star FM 92.4 an n'an fa don Mohamed Ali Bacili ale tɛ maa dogolen mali kɔnɔ hali mali kɔ kan maa dogolen tɛ nin tun ye ko daminɛ ye APM ka b'o la fo kana se bi fasoden n'o y'u ka jɛkuluba ye politiki tɔn tɛ nka jɛkulu don minnu fana kuma kana to politiki mɔgɔ dɔrɔn bolo a y'a mɛn an fa yɛrɛ da mon père aw tun bɛ jɛkulu min na ko M5 a ka laɲini tun ye ko président ka walan sɛmɛ hali n'a sɔrɔ an bɛna se président ka walan sɛmɛ cogo o kuma ma ɲɛfɛ a président kɔni ye walan sɛmɛ M5 bɛ yen hali bi wa M5 bɛ yen M5 n'i ko ka nin kɛ n'a kɛra n'i y'a bila k'a sɔrɔ a kɛra e m'a kɔlɔsi e tun b'a fɔ a k'a bila i bɛ fɛn dɔ de ɲini bilali in kɔnɔ ɔ a y'a bila dɔrɔn est ce que o bɛ wasa kɛ wa ne ɲɛna o dɔrɔn tɛ wasa kɛ o n'i ko a k'a bila a tuma la n ko mɔgɔw tun b'a fɔ aw ko a ka fanga bila n'a y'a bila aw bɛna mun kɛ ɔ n'a y'a bila n'an ko ko anw dayɔrɔ bɔ mɔgɔw bɛ tiɲɛ sɔrɔ n'anw ko sisan o ye M5 bannen ye mɔgɔw na tiɲɛ sɔrɔ dɛ f'an ka baara dɔ de kɛ ka jamana segin fɛn kɔnɔ mun ye jamanadenw sago ye M5 ka fanga ko tɛ ne yɛrɛ y'o fɔ k'a fɔ a ye nin ta k'a fanga d'a ma ne m'a mɛn M5 kɔnɔ wa n tɛna taa n jɔ a ye fanga di M5 mɔgɔw ma fana yalɔ ko banna dɛ ni mun bɛ se ka mali nafa a dɔnniya b'i la a ladiriya b'i la a hɔrɔnya b'i la a tilennenya b'i la walahi u ka wele ka fanga d'a ma ne Bacili b'o tigi dɛmɛ n'a m'an wele ka baara kɛ n'a dɛmɛ a y'a to yen a ka baara kɛ mɔgɔw kana taa fɛ a ma puisque a ka baara ɲuman b'an bɛɛ nafa donc ne ɲana an tun b'o de ɲinina mais kɛlɛw ni fɛnw kɔnɔ n'i y'o fɔ mɔgɔw tɛ da i la u tɛ da i la u b'a fɔ nin bɛ fanga ɲini de la n'o fanga ɲini ko tɛ ko ka ɲɛma jɔ a ka kan ka di mun ma ka d'u ma u ka jamana dilan a kɛlen ka baara jumɛn bolo denmisɛn kɔnɔ président kelen ka a ka walan bila ko kuma fɔ an b'o o baaraw la hali wulada in na e yɛrɛ fɔra ne kɔ yan siɲɛ joli o kɛra e ma i yɛrɛ kɔrɔtɔra ye n wele n ye mun f'i ye n k'an bɛ baara la a bɛ baara la se ma se donc an bɛ baara la hali sini fana an bɛ t'o baara kɛ an ka kan ka nin bɛɛ baara kun fɔlɔ yɛrɛ cɛra kaban mais an bɛna bɔ n'a ye k'a ɲɛfɔ mais minnu fana nana an dɛmɛ an k'o ma coup d'état kɛ an k'u nana an dɛmɛ an bɛna se yɔrɔ ma coup d'état an bɛ se a yɔrɔ ma mais an b'a fɔ ale kuma kɔnɔ u nana an dɛmɛ u yɛrɛ nana u y'o de fɔ n'o sɔrɔsiw ye kɛ k'u ye kuma parachevé aw ye kɛlɛ mun kɛ anw nan'o de laban u y'a fɔ juma tɛmɛnen tribune la dɛ ne m'a fɔ ɔ n'u nan'i ka ko laban donc i bɛna e ye ko daminɛ ko mun kama i fana b'a labɛn de k'a d'u ma anw ka papiyew an bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan sini an bɛ dernière lecture kɛ k'a yira n'an bɛɛ sɔnna a ka kɛ nin ye mais a dira bɛɛ ma bɛɛ ka t'i ta kalanso in na sini n'an taara an bɛna bɛɛ a kan de sa an y'o mɛn komi i yɛrɛ da sera a ma aw ye sariya dɔnnabaw ye mɔgɔ minnu bɛ hali mali sariya sunba yɛrɛ maa minnu bɛ n'olu sigira k'u hakili jagabɔ n'u ka biginaw b'a kɔnɔ o ye maa dɔ ye n'an kɔni ye e sɔrɔ
a tɛ se ka kɛ togo si de la ko an tɛ sariya ko kuma kɔni fɔ a la depuis an ma na mɔgɔw kɛlen don k'o kuma de question de poser CDR bɛ fan o fan minnu ye ne Samabali yɛrɛ sɔrɔ olu y'a fɔ ne minnu ye Simaga sɔrɔ olu y'a fɔ Simaga ye minnu ye Salimu Fofana sɔrɔ olu y'a fɔ ye minnu bɛ CDR mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ kumana sariya ko in de la e ye sariya kalan président bɔra fanga la cogo min coup d'état k'a fɔ ko coup d'état bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ e yɛrɛ dun ye sariya dɔnnaba ye e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ o coup d'état ko in na e de ko coup d'état don ne bɔra k'a f'i ye coup d'état tɛ i m'a ye coup d'état fɛn de don jamanadenw da t'a la koyi fanga bondaw yɛrɛ de bɛ kɛlɛ u bɛ se ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ jamanadenw ma wuli u m'i da don a la u ma kuma fɔ sɔrɔdasiw bɛ wuli u bɛ taa se président ni gouvernement ma n'u y'o sɔrɔ u b'a fɔ u ye assemblée ci coup d'état kɔni an bɛ deli k'a kɔrɔ kɛ o de n'a kɛra tuma min jamanadenw u na bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ou bien u bɛ fɛn wɛrɛ fɔ mais k'olu ye kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ka tila ka na a ne m'o ye n'i ye jamanadenw le kɛlɛ la a ɲɔgɔn bɛ diɲɛ yɔrɔ caman sisan n ko élection banna Biélorussie tubabuw tɛ k'a fɔ wa pays occidentaux tɛ k'a fɔ ko président ka démissionner minnu bɛ manifestation na ko président ka démissionner n ko occidentaux bɛ k'u dɛmɛ n tɛ k'a fɔ ye ko coup d'état don mais aw ye constitution mun sɛbɛn ne lamɛn bani an bɛ tila ka se constitution in ma a ko Musa binna jamanadenw kun bɔra Musa fana la ko Musa ka taa Musa binna o welela ko coup d'état fɔ aw yɛrɛ ye constitution sɛbɛn o dun fana welela ko coup d'état est-ce que mɔgɔw y'a fɔ ko Amadu Tumani ye coup d'état de kɛ à l'époque u bɛ mun fɔ u b'a fɔ ko c'est le combat du mouvement démocratique hali bi o tɔgɔ de bɛ Mali la l'avènement du mouvement démocratique le 26 mars 1991 c'est pourquoi coup d'état kɛra armée bourse de travail là immédiatement u nana u ye mouvement démocratique mɔgɔw rencontré ka u kun ye comité mun sigi k'o ci ka na CTSP sigi mɔgɔw bɛ wele ko coup d'état ni munna nin tɛ wele ko coup d'état jɔn y'a fɔ k'o ye coup d'état ye c'est-à-dire que mɔgɔw mana deli kuma kelen na n'u ta a kɔrɔ yɛrɛ ɲini a fɔr'olu ye dɔrɔn nin ye coup d'état ye u bɛ don a kɔnɔ mais n'an b'a fɔ ni kalanw ɲɛ coup d'état mun b'a ni nin fara dancɛ jɔn b'a ni nin cɛ an b'o ɲɛɲini nin bɛ wele cogo di i bɛ ka taa ɲɛ i bɛ ka binna parce que jamanadenw banna la a ma dogo koyi sɔrɔdasi ma bɔ k'a fɔ u banna i bɛ k'a la koyi mais sɔrɔdasiw bɔra mun kama an bɛ ɲɔgɔn faamu o la i bɛ ka n'a bɛ manifestation kɛlɛ a bɛ jɔn ta a bɛ finitigiw de ta o policiw gardiw a b'olu de ta ka fini dɔw kana a na marifa di dɔw ma a bɛ mugujɛ k'a kɔnɔ a bɛ kisɛ kɛ dɔw kɔnɔ a ye taa ninnu gɛn ka bɔ yen a ye taa opposition gɛn ka bɔ yen u bɛ taa o kɛlɛ donc jamanadenw mana ban président bɛ jɔn ta ka t'u kɛlɛ ni finitigiw tɛ an bɛ tile mun na bi est-ce que o finitigiw n'u tora ka mɔgɔw faga u tɛ wele CPI la wa u tɛ wele tribunal la wa maa dama min sera Mali la an ma taa yɔrɔ jan o Amnesty International y'a condamné Conseil de sécurité de l'ONU y'a condamné Union européenne y'a condamné Union africaine y'a condamné CEDEAO y'a condamné ko aw ye mɔgɔ mun faga aw tun man kan k'u faga ko ka enquête dayɛlɛ ni enquête dayɛlɛla a bɛ ɲɛsin jɔn na finitigiw tɛ wa donc ko sira yɔrɔ dɔ la finitigiw ta kɛr'u bolo dɔɔni dɔnko man ɲɛ n'i taara ɲɛfɛ dɔ bɛ f'i ye n'i taara kɔfɛ dɔ bɛ f'i ye donc u ye mun lajɛ i bɛ ka bɔra je vais m'assumer l'état va s'assumer a ma assumer ka na ni école karamɔgɔw ka wari ye hala ye layidu mun ta o ma se ka kɛ a ma assumer k'a bɛ furakɛli yɔrɔ kura di mɔgɔw ma k'a ni fura bɛ na a y'a assumer mun kama n'aw bɔra n b'aw bugɔ n'aw bɔra n b'aw kɛlɛ ani ministre dɔ nana n'o ye Kasum Tapo ye kabiri o ma na o ko ni nana n b'aw bɛɛ minɛ kɛlɛ ma wuli yan i bɛ k'a ka kɛlɛkɛlan ye jɔn ye finitigiw tɛ ani finitigiw ɲɛ b'a la olu kumana u ma kuma u sen bɛ ka don kɛlɛ la dɔ ka fisa dɔ ye dɛ ni ne yɛrɛ b'u place la n b'a préféré ka i bɛ k'a lajɔ o ka fisa a ka ne bila n ka mɔgɔw faga n ka tila ka wele o fagali la donc finitigiw fana u b'u ka intérêt lajɛ o mɔgɔw kana fɔ ko u k'i sigi ko fanga bɛ i bɛ k'a bolo n'a dun b'ale bolo u tɛ se ka ban ka wuli n'a ko ka wuli ka mɔgɔw kɛlɛ ka mɔgɔw jogin u tɛ se ka ban. Wa finitigiw ka baara o tɛ se ka wele ko coup d'état.
filitigiw ka baara o tuma u ka baara ye coup d'état de ye u taara coup d'état n'u ye fɛn o fɛn kɛ o coup d'état ye. ayi komi ni yanni pour que u ka kisi kiiri ma président bɛ k'u bila ka min kɛ. mais finitigiw ye mun kɛ u b'i lajɔ u b'a fɔ nous on arrête la violence contre le peuple c'est l'armée républicaine an bɛ ɲankataw an bɛ don jamanadenw ni fanga ka ɲankata cogo dɔ cɛ n'a bɛ na ni fagali ni mɔgɔw banani ye nin cogo la anw bɛ wuli ka don u ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'anw ma wuli ka don u ni ɲɔgɔn cɛ a ka dabila anw de bɛna bila k'a ɲankata in kɛ donc e yɛrɛ k'i yɛrɛ bila o place la bani. ni u ko o baara n'u y'o baara in kɛ o baara bɛ wele cogo di. o baara wa an b'a fɔ ils sont intervenus pour arrêter les violences. an y'a ye e ka laseli dɔw fɛ o y'a sɔrɔ waati min na M5 mɔgɔ b'a la ko u bɛ président ka démission j'exige la démission du président anw CDR anw ye fɛn caman fɔ o laseli dɔw fɛ e ko i ka laseli kɔnɔ ko coup d'état ye min ye k'o ye baarakɛyɔrɔ dɔ ka wuli ka taa dankari dɔ ka baarakɛyɔrɔ la k'i n'a fɔ misali la a kɛra radio PCFM sanfɛ k'a n'a fɔ misali la sɔrɔsiw olu ka dankari exécutif ka baara la an dun y'a ni sɔrɔsiw taara président minɛ de sɛbɛnni kɔrɔ ka taa n'a ye fo garnison na ka tila k'a fɔ a ka dan jɔ a ka baara la. ni ko an kɔni bolo o de ye coup d'état yɛrɛ ye n'an ye ka leçon faamu. non o ko a ka démissionner coup d'état la Musa Traoré Modibo Keita minɛ a ye coup d'état kɛ a m'a fɔ ko Modibo ka démissionner a minɛ ne démission ko kuma a ma fɔ baara bila i yɛrɛ k'a bila o de fɔ n ko démission mɔgɔw bɛ démission kɛ mun ye o tɛ o i bɛ se ka bila société dɔ conseil d'administration ɲɛmɔgɔya la mais i tile la baaraw taara cogo dɔ la a ma ɲa n'a taara o taabolo fɛ société bɛ bin u bɛ se ka conseil d'administration kɛ k'a ɲini fɛ e ka bɔ yen mɔgɔ kura ka na k'a sɔrɔ i tun sigira san hakɛ mun na o ma dafa a bɛ kɛ société économique la a tɛ ban a tɛ f'o ma ko coup d'état don dɛ a bɛ fɔ e taara fɛn dɔ de kama n'o ma ɲa a bila. est-ce que o bilali tɛ bɔ i yɛrɛ la. ah non a bɛ bɔ i ka baara kɛbaliya de la mais démission i bɛ ka yɛrɛ m'a fɔ k'a y'a bila wa. comme ko a ka tubabukan na ko ni une partie de l'armée a décidé de conclure ainsi est-ce réellement le choix qu'est-ce que choix b'ale bolo. choix kana k'a bolo ni société tɛ marché n'a fɔra a ɲɛmɔgɔ ka bɔ yen mɔgɔ kura kana est-ce que choix b'a bolo. n'a ma se ka société la marché a ma se k'a la marché choix t'a bolo. parce que aw tun y'a fɔ a ye k'a ka démissionner aw ka M5 jɛkulu manifestation na a ma o kɛ fo sɔrɔsiw taara ka so don min a kɛra. mais ne bɛ k'o de f'i ye mɔgɔ tɛ n'i ko mɔgɔ ma démissionner i t'a fɔ bon ne ko i ka démissionner mais a b'i sago la han ne tɛna pression k'i kan n tɛ foyi k'i kan non i bɛ pression kɛ mɔgɔ k'a ka démissionner wa n'a démissionner démission ye tubabukan de ye koyi. démission kɔrɔ tɛ ko pression t'a tigi kan pression morale t'a kan o ye nkalon ye a bɛ se ka kɛ dɔ fan dɔ banni la a bɛ se ka kɛ i dɛsɛra i ka baara la a bɛ se ka dɛsɛ ka kɛ yɛrɛ e yɛrɛ ye jogo dɔ ta jogo min bɛ baara mun dir'i ma a bɛ na ni maloya dɔ y'a kɔnɔ a maloya a tɛ bɛn a bɛ se ka kɛ i dɛsɛra yɛrɛ ye mais nin t'i yɛrɛ sago la o n'i b'i yɛrɛ sago la a dir'i ma san 5 san 5 a ɲana i bɛ démissionner mun na mais démission kuma bɛ fɔ tuma min o b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ de nana o gɛlɛya de fana bɛ maaw sababuya u k'a f'i ye k'i k'a bila donc ni mɔgɔw y'o f'i ye k'a ɲɛsin o gɛlɛya la o kɔrɔ tɛ k'e b'i yɛrɛ sago la mais i bɛ démissionner o n'i démissionnera i yɛrɛ de fana b'a bila mais i t'i yɛrɛ sago la dɛ anw y'o de fɔ k'a fɔ i bɛ ka kana k'a sago la o tɛ démission bali o n'a t'a sago la a b'a faamu bon ne tɛ n sago la sababu jumɛn na n tɛ n sago la n'u ko n k'a bila parce que nin sababu ni nin sababu ni nin sababu de don est ce que ne kun fana taara o de kama wa est ce que i bɛ ka kun taara ko sira kana ye mali kɔnɔ wa est ce que i bɛ ka kun taara ko lakanani kana ye mali kɔnɔ wa est ce que i bɛ ka kun taara ko ekɔlisow ka datugu wa est ce que i bɛ ka kun sara ko ni sɔrɔdasiw sara fɔlɔ na k'u su tɛ se ka na wa n'ale den bɛ taa baliyari ka taa vakansi kɛ bato kɔnɔ 1,10 tile kɔnɔ o 1,10 bɛ se ka sɔrɔdasiw su ta ka na rebelles tɛ taa ni su ye dɛ n'u ye attaque kɛ u tɛ yɔrɔ yɛrɛ occupé u bɛ boli ka u bɛ segin u ta yɔrɔ la n ko suw bɛ don ɲini munna u tɛ taa ta rebelles kɔfɛ ka na n'u ye k'u di baramɔgɔw ma munna Karim bɛ se ka taa baliyari
ka taa bateau louer tile 10 est-ce que i bɛ ka million 10 tile kɔnɔ est-ce que i bɛ ka taro kama munna buba bɛ se k'i yala denkunuw la a b'i bolo fa 5000 francs paquet la k'a fili duguma o bɛ bɔ vidéo la munna Musa Jawara bɛ Fali Ipuka ou je sais pas quoi ou bɛ centaines de millions do mɔgɔw invité li la k'ale muso 150 remorques ko b'a muso bolo bon ninnu bɛ marché cogo di aw y'u ka sow ye aw ni Ala cɛ an y'a ta o de kama donc ni an ko tɛ bɛn an ma est-ce que o t'an ka hakɛ de ye wa ni i ko fɛn mun tɛ bɛn i ma i b'a fɔ o ka dabila de mais k'a fɔ sariya foyi tɛ jamana kɔnɔ fo a sigira san 5 o san 5 kelen ka kɛ Mali sariya bɛɛ ye a tɔ bɛɛ ka sɔsɔ fo o kelen ale mago b'o sariya mun na o ka ta ka yanka ko sariya wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ n'o tɛ o fana ye nkalon de ye a ma fɔ k'a kan ka wari dun a ma fɔ k'a ka dɛsɛ ka école la marché a ma fɔ ko docteur ka 4 mois de grève kɛ combien de gens sont morts dans les hôpitaux est-ce que n'an ɲɛ bɛ nin bɛɛ la kumaw kɛra dialogue kɛra conférence nationale d'entente, charte nationale d'entente, loi d'entente, dialogue inclusif, accord politique. Faut être élément. Mao manana kuma be ke kuka benke. Nous segina dron Karim fanga be Karim na bana balma na teru sagola. Ibe ka fanga to de tumba la fama te fanga incutable avec Karim de bolo. Avec Karim na ka mo de bolo. Oh, donc ni ambo chugola. On irait ma fo ibe ka fanga bla Karim irait fanga mina lawo. Aya minala aya sago ke jamana in kono mun bora la abe ministre sigi cogo mukado abu wili cogo mukadai donc ka fo ibe ka fanga bla pasha fanga togo baba amba fo e fe mun togo bila bla no te Karimi amina la ko keneka o fe ma fo la mais iko ya denya fente fo la donc on ma fo aka nan wa ka démissionner on nyanga hake de fo Karimi amina la o te Karim ka hake o te jamana ka hake puisque ama Karim sika ka fe mara on n'an kɔni ati ɲɛ hali bi an ka to sariya in kɔnɔ fo an ka sariya in de kɔnɔ fɔ parce que ne kumana sariya ko la mɔgɔ caman bɛ u bɛ faamuya sɔrɔ a la o ma Mali constitution kɔnɔ président ka kan ka a fɔra k'a bɛ baara bila togoya di ni togoya ne la mɛ sa mɔgɔw bɛ fɛn dɔ de ta u b'a ɲagami an ka Mali constitution ta kuma ɲɛbila min b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma préambule o kuma ɲɛbila hakilina filanan min b'a kɔnɔ hakilina fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o ko yɛrɛma hɔrɔnya o ye jamanadenw de ta ye yamaruya bɛɛ ye jamanadenw de ta ye yamaruya bɛɛ y'u ta ye hali k'a fɔ démission o ye yamaruya de ye o fana y'u ta ye yamaruya tubabukan na o ye mun ye o ye légitimité yɛrɛma hɔrɔnya o ye souveraineté donc le peuple est souverain ale de bɛ yamaruya di a bɛ yamaruya di cogo di a bɛ yamaruya di sariyaw ka fanga bondaw sigi donc o de sariyaw o de l'égalité donc souveraineté du peuple o de bɛ sanfɛ o bɛ wolo légitimité la o ye yamaruya ye légitimité o bɛ wolo sariya la yamaruya in de bɛ na ni sariya tali ye aw yamaruyara aw ka sariya ta ka fanga bondaw sigi o de bɛ yen ko fanga bondaw n'u sigira sariya kɔnɔ o de bɛ an bɛɛ ka fanga kofɔ bɛɛ jɛ fanga n'o ye démocratie ye ni maa caman ko ka mun kɛ k'a ka kɛ o ye k'o de b'o kofɔ o de bɛ république kofɔ ayiwa an ka sariya kuma ɲɛbila a hakilina filanan ko ni an ka jamana an y'a miiri ka fanga bondaw kofɔ cogo min n'u nana sigi ten o kana yɛlɛma maa si fɛ i ka mara kɔnɔ i kan'i yɛrɛ sago kɛ i ka tɛmɛ o sariyaw fɛ ko ni o yɛlɛma dun kɛra a dɛsɛra ka k'o ye fo ka n'a kɛ yɛrɛ sago kɛ fanga ye hali ni tɔgɔ b'a la ko jamana ye république ye mais république taama sira tɛ jamana kɔrɔ yɛrɛ sago kɛ de b'a kɔnɔ ko tuma ko jamanadenw yamaruyalen don u ka wuli k'i jɔ k'u faso kumabɔ point 2 du préambule de la constitution ɔ fangaw bɛ labɛn cogo di sariyaba article 25 o de b'o fɔ o ko n ye fangaw labɛn ka fanga guwakulu kɛ 8 ye a fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye o ye président yɛrɛ ye a filanan ye jɔn ye o ye gouvernement ye a sabanan ye jɔn ye o ye assemblée nationale a naaninan ye jɔn ye o ye cour suprême ye a duurunan ye jɔn ye
o ye cour constitutionnelle ye a wɔɔrɔnan ye jɔn ye o ye au conseil des collectivités territoriales ye a wolonwulanan ye jɔn ye o ye conseil économique social et culturel ye a seeginan o ye jɔn ye o ye haute cour de la justice nin bulonda seegin nin de fɔra ko nin de b'an ka jamana taamaseere k'a fɔ yɛrɛ sago kɛ jamana tɛ ko nka n'i ye ninnu tiɲɛ i b'i yɛrɛ sago kɛ parce que i tɛ jamana sago la tugun i b'i yɛrɛ sago la an ka nin kelen kelenna ta président de la république ale de bɛ tɔw sanfɛ munna a bilara tɔw sanfɛ a bɛ bila tɔw sanfɛ parce que sariyaba mun bɛ nin ko fɔ n'an b'a fɔ a ma constitution député tɛw ta dɛ député ye mɔgɔ 147 de ye Mali kɔnɔ mais sariyaba nin constitution jamana bɛɛ de b'a ta don kelen bɛɛ bɛ voter i ka yɔrɔ la nin sariya kelen ye a tɛ di député ma a ka voter jamanadenw de bɛ voter directement a bɛ fɔ o de ma référendum donc olu b'o mun ta o kama Mali fanga sauté n'an y'a kɛ députéw ye n'an y'a kɛ conseillers nationaux ye mun bɛ au conseil des collectivités territoriales olu si tɛ voter jamanaden bɛɛ tɛ jɛ ka olu ta o n'i ye Kayi député ye Kayikaw de b'i ta n'i ye Segu député ye Segukaw de b'i ta n'i ye Gawo député ye Gawokaw de b'i ta mais mɔgɔ kelen mun ni jamana bɛɛ fana bɛ jɛ k'ale ta don kelen o ye président de la république donc an bɛɛ bɛ jɛ ka sariyaba ta cogo min an bɛɛ bɛ jɛ ka président ta ten o kama président bilara tɔw sanfɛ o kama tɔw ka taama cogo k'a kɔlɔsi o kalifara ale de la donc n'a sigira sariyaba ko a ka taa a bɛ i kali a bɛ fɔ o ma investiture a bɛ t'i kali a b'a fɔ bɔn ne sigira a b'i kali ala ɲana jamanadenw n bɛ n kalaw ye aw y'aw ka jamana sariya minnu ko fɔ ko o de ye sariya guwakuluw ye ne b'a bɛɛ kɔlɔsi a kelen tɛ tiɲɛ n bolo n bɛ sariyaw bato n bɛ sariyaba bato n bɛ n jija sariya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'an lakana k'an bolofɛnw lakana n b'olu bɛɛ bato olu tɛ tiɲɛ an bolo kiri bɛ tigɛ a cogo la surɔfɛnko t'a la setigiya t'a la faamaya t'a la jɔyɔrɔtigiya t'a la kiri bɛ na tigɛ a cogo la n bɛ n jija jamana a sibiri ɲɛ kelen a dugukolo maa kana n'o minɛ an na k'a ta dun nin bɛɛ y'an sago ye n bɛ n jija ka jamana lakana ka jamanadenw lakana k'u ka sɔrɔw lakana a b'i kali o de la n'a banna kalili la juges b'a fɔ a ye i ye nin fɛn mun kali nin ye an y'i kali k'an bila i ɲɛ an b'a bila i ɲɛ ka da mun kan ni i ma se ka nin kɛ i bɛ wele i bɛ kiri o bɛ article 95 de kɔnɔ ko n'i ma se ka nin kɛ i ye janfa kojugu kɛ jamana la o ye haute trahison ye ne ma nin sɛbɛn ni bɛ Mali de y'a voté ni ne ye jamana sariyaba ye i bɛ ka tile la an k'a ta ale yɛrɛ la wallahi ne y'a fɔ a ye a minɛnen don bi a tɛ a ka ne jaabi nka n'i y'a da la lahara ala k'an ɲininka a la n y'a fɔ a ye n ko kɔrɔ a ko naamu n ko i filɛ députéw bɛ ka sariya mun ta k'u ka mandat ka dɔ fara a kan e b'a dɔn o bɛ ka constitution ba sɔsɔ sariya ba sɔsɔ i dun y'i kali k'i t'a sɔsɔ n'u y'a ta i kana loi ta k'i bɛ olu ka o loi ni yira jamanadenw na ko u ka sɔn a ma a bɛ fɔ o ma loi de promulgation et de publication puisque ni député ye sariya ta pour que jamanadenw a ka boli u kan président de b'a yira k'a fɔ nin sariya mun taara a taara sariya kɔnɔni la sariya bonyana donc n sɔnna a kɛra jamana sariya ye ɔ n k'i kan'o loi ta n ko n'i y'a ta n'i binna don min hali o loi de promulgation n'i y'o kelen nabɔ o b'a yira k'e ye constitution ba sɔsɔ i dun ye kala kan a ye lajɛ a ko n dɔgɔ i ye tiɲɛ fɔ mɛ a gɛlɛyara dɛ n b'a kɛ di ne ko n ko kɔrɔ n k'e sigira don min i b'a dɔn ninnu ka mandat ye san 5 de e nana i ye élection législative organisée e de y'a organisé donc i b'a dɔn ko san 5 don munna o bɛ se k'a san 5 bɛɛ dafa e sigilen bɛ i ma organisé i ma élection a dun wari b'i bolo
a mɔgɔw b'i bolo a dɔnniya b'i bolo a administration b'i bolo mais pourquoi ngo ni ko e b'a kɛ cogo di ne tɛ se ka jaabi d'i ma bi i tun ka kan k'o poser kunun de mais bi ne t'i jaabi don ye ne ko n'i y'a kɛ i ye sariya sɔsɔ donc an bɛ sariya bulonda 8 na donc o y'ale yɛrɛ ka yɔrɔ mais sariya sumaw ko ale bɛ se ka walan ale bɛ se ka bɔ baara cogo yanni a ka mandat ka ban sariya ye jumɛn de fɔ o la i t'i jɔ ne ka kuma parce que n'i ma i jɔ ne fana ka ɲɛfɔli kɛ i bɛ tila ka segin kɔfɛ tugun n bila dɔrɔn ka taa ɲɛfɛ i ka question ne ma ɲinɛ a kɔ donc nin ma tiɲɛ a bolo wa o y'a yɛrɛ jɔyɔrɔ ye assemblée mun fana nana sariya ta article 61 constitution o de ko article 61 na o de ko députéw aw ka hakɛ ye san 5 de tile 1 tɛ fara a kan munna u ka hakɛ dafara le 31 décembre 2018 députéw yɛrɛ taara loi ta k'u yɛrɛ kɛ député est ce que mɔgɔ bɛ se ka loi ta k'i yɛrɛ kɛ député n'u dun ka mandat banna dɔrɔn o kɛra i b'a fɔ jamanaden tɔw ka députéw y'a banna donc jamanaden dɔw bɛ se ka taa sariya dɔ ta k'ale ka mandat banna a bɛ sariya ta ka mandat kura d'a yɛrɛ ma o ye Manasa ɲininka dɛ Manasa ye Bubɛ jaabi dɛ ko sariyaba ma sɔn a ma a y'o de fɔlɔ fɔ o kɔfɛ Isaac Sidibe assemblée ɲɛmɔgɔ y'a wele an b'a fɛ ka dɔ fara nafa ko a kɛ kalo kelen i ye kuma fila fɔ ale dun ye a ye mun fɔ fɔlɔ la a ma nkalon tigɛ dɛ sariyaba ma sɔn a ma nka a tilara k'a kumakan falen a donna fili kɔnɔ o nɔfɛ mun y'a don a kɔnɔ Faransi dɔnnikɛla b'a dɔn ko n'i ye sariya di a dɔnnibaga ma k'a k'a kɔlɔsi a k'a waleya ko n'o y'a sɔrɔ a b'a dɔn sɛbɛ la a dun taara fɛn kɛ sariya ma mun fɔ ko ayi k'i kana sigi a k'a y'a kɛ a yɛrɛ nafa kama ko a y'a kɛ a yɛrɛ nafa kama qui a charge d'appliquer la loi et ne le fait il a intérêt personnel c'est clair donc ni Manasa y'a kɛ nafa mun kama ale de b'o dɔn mais a m'a kɛ sariya nafa kama a m'a kɛ jamana nafa kama k'a y'a kɛ a yɛrɛ nafa kama a bɛ se ka kɛ a ka jɔyɔrɔ ye a y'a kɛ a jɔyɔrɔ kama o fana y'a nafa de ye parce que ani mɔgɔ jɛlen t'o la donc a bɛ se ka kɛ a y'a ko kama mais députéw fana y'o yɔrɔ sɔsɔ o ye filanan ye députéw ka yɔrɔ sɔsɔ dɔ bɛ na yɔrɔ jumɛn fana la tugun an b'a fɔ institution 8 don président ka sɔsɔli m'o ɲɛ f'i ye députéw ka yɔrɔ filanan sɔsɔli ye mun ye mais o fana bɛ na ni gouvernement ta ye Bubu sigira premier ministre don sariyaba ko Bubu tile 40 de b'i bolo n'i sigira i bɛna baara mun kɛ i ka premier ministeriya kɔnɔ ministrew ka ɲɛmɔgɔya baara nin i bɛna mun kɛ i kana ɲɛfɔ jamana ka wasadenw ye DPG i kana ɲɛfɔ dɛ parce que i bɛna sigi foroba wari de kunna i bɛna don da jumɛn fɛ i bɛ hakɛ jɔn don nin da fɛ i bɛ hakɛ jɔn don nin da fɛ i bɛna mun de baara kɛ n'i y'o fɔ olu fana b'i kɔlɔsi ni o kumakan de ye baara dilen i ma nafolo labilali ye k'i ka baara kɛ n'i ma baara kɛ k'a ɲɛsin i ka kumakan fɔlen na olu fana bɛ se ka i wele ka na k'a fɔ i ka baara bila o de ye motion de censure ye parce que i ye mun fɔ ani bɛ ka mun kɛ kelen tɛ olu fana ka baara ye de ka gouvernement kɔlɔsi o dun kɔlɔsili tɛ kɛ f'e ka n'i ka kumakan de ɲɛfɔ kabiri Bubu sigira kabiri a sigira gouvernement kunna a m'o kɛ o Bubu kelen in munna o bɛ taa loi de finances présenter aux députés la a dun ma dépêché kɛ aw b'o reçoit mun na c'est que sariya tɛ yen o tɛ tiɲɛ ye Bubu o mun bɛ gouvernement na est-ce que Bubu ka kan ka nin kɛ a man kan k'a kɛ enseignant école karamɔgɔw ka wari sariya de y'a fɔ article 39 a taara ka Bubu to gouvernement na a taara ka ne to gouvernement na sariya de don o tɛ président ɲɛ yamaruya président ma yamaruya dɛ ni fɛn min kɛra sariya ye o wajibiyalen bɛ maliyɛn bɛɛ kan gouvernement fana ka baara ye de ka sariya waleya ne ye kojugu kɛ polisi tɛ ne bara wa o tɛ sariya dɔ de waleya yɛrɛ mɔgɔw tɛ mɔgɔw wele kan un na o bɛɛ tɛ sariya de ye wa munna tɔw bɛ ni sariya ɲɛsinna tɔw la u bɛ wele u bɛ ɲage u bɛ tɔɔrɔ
gouvernement b'i ban ma gouvernement mun b'i ban a yɛrɛ ka sariya la o ye gouvernement ye tuguni bubu ma ban article 39 la bɛɛ ɲana yan a ma kɛ a gannen gɛlɛya ɲɛsinnen i bɛ k'a ka fanga la i bɛ k'a m'a fɔ bubu wuli ka article 39 appliqué o m'a fɔ k'u b'a appliqué o i bɛ k'a binna ka sɔrɔ a ma kɛ donc gouvernement yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ a tɛ sariya bato a t'a kɔnɔ a t'a bato assemblée b'o cogo la cour constitutionnelle depuis 2018 ne y'a fɔ ne bɔra n'a ye ko o Manansaw y'u ka loi violée dɛ la loi 0010 du 11 février 0010 97 du 11 février 1997 ngo article 8 ani article 9 ni 10 ngo Manansaw y'a tiɲɛ dɛ o dun o de b'ulu yɛrɛ ko fɔ k'a fɔ u yamaruyalen don ka kiiri kɛ cour constitutionnelle la kuma jumɛn b'o kɔnɔ ka kuma fɔ surunya la kiiri mun n'a kuma bɛna d'i ma i kana kɔn ka kuma la i kumakan kana mɛn i sɛbɛnni nɔ kana ye ka sɔrɔ kiiri ma s'i ma fɔlɔ yani élection ka di Manansa ma a gɛrɛla f'i ye lettre caman procuration ko bɛ kɛ cogo di Manansa y'a jaabi ko ni mɔgɔ minnu bɛ voter commune kelen kɔnɔ olu bɛ se ni mun tɛ se ka taa voter i bɛ sɛbɛn kɛ k'a di mɔgɔ ma a ka taa voter i place la n'aw bɛ commune kelen kɔnɔ sariya dun m'o fɔ sariya ko n'aw bɛ voter bureau kelen kɔnɔ bureau kelen commune kelen tɛ dɛ commune dun kɔnɔ i bɛ se ka bureau 200 dan a centre de vote kelen tɛ ali centre de vote kelen tɛ commune kɔnɔ i bɛ se ka centre vote 10 sɔrɔ commune kelen kɔnɔ Kati commune lajɛ Kalabankoro bɛ yen Sibi bɛ yen Baginda bɛ yen Jo ni Jago bɛ yen bureau de vote joli b'o commune kɔnɔ o centre de vote yɛrɛ ka ca hali 20 ou bien 30 ye donc Manansa y'o sɔsɔ quoi Manansa y'o sɔsɔ donc ka Aguerlaf bila a ka lettre ci gouverneur ma préfet ma sous préfet ma maire ma k'a fɔ a ye mɔgɔw bila n'u ko bɛ procuration dilan cogo cogo k'a dilan n'u bɛ commune kelen kɔnɔ donc o procuration dilanna ka votew kɛ n'u ye sariya sɔsɔ kɔnɔ article 10 de ko bon Manansa ni dalu sɔrɔla dɔrɔn k'a fɔ e kɔnna ka kuma ka sɔrɔ kiiri ma d'i ma i b'a jate k'a fɔ e yɛrɛ y'i sen bɔ kiiritigɛ la pewu démission d'office a ma fɔ i ka papier ci dɛ k'i yɛrɛ y'i sen bɔ a la maintenant i y'i sen bɔ a la jɔn bɛna f'i ye ko e yɛrɛ y'i sen bɔ a la u mɔgɔ 9 de don mɔgɔ 8 tɔ olu bɛ yɛlɛn k'a f'i ye e y'i yɛrɛ tana tiɲɛ e t'anw dɔ ye tugun o de bɛ sariya kɔnɔ mais o mɔgɔ 8 tɔ n'olu fana banna k'o kɛ olu fana ye sariya sɔsɔ a bɛ fɔ juge danaya daraw kan k'a baara ko fɔ aw ye k'a d'aw ma jamana b'a sara d'aw ma a b'a jɔyɔrɔ d'aw ma a b'a bonya d'aw kan o baara taara ka d'aw ma aw dɛsɛra k'o kɛ a y'a ban k'o kɛ donc aw ye jamana janfa a bɛ fɔ o ma forfaiture an ka code pénal article 72 ani 73 de b'o fɔ ko n'i y'o kɛ forfaiture ye jamana janfa k'a sɔrɔ a baara dun e b'a sara ta a jɔyɔrɔ b'i bolo a bonya b'i bolo a musakaw b'i bolo a nafa b'i bolo mɔbiliw ni a fɛnw bɛɛ b'e bolo a bureau ni climatiseurs u bɛɛ b'i bolo n'i bɛ voyager gouvernement b'i ka billet bɛɛ ta ye ko mais n'o i sɔnn'o bɛɛ ma ni baara dir'i ma k'i k'a kɛ a dun fɔra k'olu ka Manansa da bɔ kiiri la u k'a fɔ Manansa ye i da bɔra an ka kiiri la kana yɛlɛ an ka kiiri la tugun u y'i ban o ma donc o forfaiture ni sariya ko k'u ni san 5 ka taa bila san 10 kaso la ko n'o de ka kan sariya tilara k'a fɔ nka o bɛɛ kɔfɛ aw ni Manansa bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka constitution sɔsɔ ka Mali sariyaw sɔsɔ o fana kama o ye article 75 ka taa bila 78 la du code pénal o fana kama aw ni san 5 ka taa bila san 20 o kaso ka kan o ye mɔgɔ fagalaw ka kiiri yɔrɔ de ye maa mun b'o kɛ alors que n'i ye sɛ suɲɛ Mali la souvent o bɛ ɲinɛ i kɔ kaso la san 5 maa mun ni maa fagalaw ka kiiri ka kan dɛsɛ kɛra wuli ka kɛ olu nɔfɛ donc u bɛ n'a fɔ tuma min na 2018 la ko i bɛ ka e de ye Mali président ye o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɔra juger a la kaban o de kuma fɔra donc cour constitutionnelle yɛrɛ ka sariya sɔsɔ mais o kuma fɔra a wagati la plainte kɛra cour suprême de la o de ka kan k'olu nɔ minɛ cour suprême fana y'i ban k'olu nɔ minɛ u siranna président ye u siranna gouvernement ye ko ninnu ye juge anw ye juge an t'u nɔ minɛ
est-ce que jamana bɛ dilan o kan président bɔra sariya kɔnɔ assemblée bɔra a kɔnɔ gouvernement bɔra a kɔnɔ cour constitutionnelle bɔra a kɔnɔ cour suprême bɔra a kɔnɔ o duuru bɔlen o ye duuru bɔlen 8 na au conseil des collectivités territoriales olu fana bɛ sigi san 5 o ye article 102 ye constitution ba olu sigili ka taa se bi ma san 13 de ye ɲinan ye o ma falen alulu ma loi kolon yɛrɛ ta olu kɔni b'a kɔnɔ ten loi yɛrɛ t'olu ta la tugun an sigilen bɛ a banna ni ala ye mun kɛ o don u dun u bɛ wari caman ta dɛ bɛrɛ tɛ ninnu jɛ $1,000,000 na kalo o kalo dɛ u mana session kɛ indemnité bɛ fara o kan o wɔɔrɔ binnen o y'olu kelen ye olu sigilen bɛ kabiri 2007 u ka mandat ye san 5 de ye o banna depuis 2012 ka bɛn coup d'état ni wagati ma i b'i ka nali tun ka kan k'u falen a banna donc a ye san 7 kɛ n'o ye ten conseil économique et social o fana sigira ale de tile la a nana ala ma kalo 6 bɔ o mɔgɔw ka mandat banna o tun ye Jamil Bitar ninnu a y'u falen olu fana ye san 5 ye olu b'u san 7 na ɲina donc o conseil ma ban conseil économique ma ban o tɛ 7 ye 8 na 8 7 si man ɲi haute cour de justice o de bɛ ministrew ni président yɛrɛ ka kiiri kɛ kabiri olu sigira u bɛ 2 milliards ta san o san mais kabiri u sigira ko défense wari dunna ministre wele la wa an m'a mɛn e jɔn welelen ye miliyari 2 dun bɛ d'u ma kabiri u sigira donc k'a ta u sigi tuma la ka n'a bila bi la k'a ta 2014 la u sigira 2014 ka n'a bila 2020 na 8 ans u bɛ 2 milliards ta par an ça fait 16 milliards u tɛ tɛmɛ mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 kan o wariw bɛ min mɔgɔ dun ma kiiri hali dossier kelen ma dayɛlɛ k'i welela ka enquête dayɛlɛ mais n ka question pour que an ka bɔ donc pour que ka kuma ban jɔn ye sariya tiɲɛ jɔn y'a sɔsɔ donc n'a fɔra IBK ma e sigira ko jamana guwakulu a sariyaso guwakulu ye ninnu de ye ni ninnu ma ɲɛ i bolo ko an tɛ république kɔnɔ tugun dɛ an bɛ yɛrɛ sago kɛ fanga kɔnɔ jamana dun ko constitution ni fɛn mun tɛ république ye ni yɛrɛ sago kɛ jamanaw don bɛɛ b'i yɛrɛ sago k'a kɔnɔ sariya t'a kɔnɔ tugun ko tuma ko jamanadenw k'a fɔ ye k'u ma sɔn i ko yamaruya de ye jamanadenw ta ye président ta ye sariya de ye mais jamanadenw de bɛ yamaruya de ye yamaruya in de bɛ sariyaw kofɔ o mais donc n'e ko i bɛ sariya de kɔnɔ e yɛrɛ dun y'i ka sariya tiɲɛ mun ye yamaruya d'i ma k'i ka sariya ta mun na o t'a fɔ k'i k'a bila aw y'o de kɛ an y'o de kɛ an ko a k'a bila parce que ale yɛrɛ ye comme a yɛrɛ conseil sɛbɛnbagaw ye a ko président bɛ se ka fanga bila ni a b'a bila ni article 121 o alinéa 2 de ko ayiwa ni aw ka jamana n'a dɛsɛra ka kɛ sariya jamana ye a bɛ bolo dɔ kan hali n'i bɛ a fɔ ko sariya jamana don nka tiɲɛ la o tɛ tugun yɛrɛ sagokɛ de b'a kɔnɔ k'ale fana ye yamaruya di jamanadenw ma u ka ban o fanga bolo désobéissance civile. Mais est-ce que cela entraîne la vacance du pouvoir? Désobéissance civile o kɔrɔ ye mun ye fanga min bɛ yen o bɔ yen fɔlɔ n'o bɔra yen kɔni i bɛ na ni kura de ye i b'o labɛn ka na donc ka na ni kura ye mɔgɔw kun ye mun fɔ n'i bɛ k'a tɛ a bɛna kɛ kawo ye kawo bɛ yen bi wa kawo bɛ min est ce que bi yɛrɛ ma fisa ka i bɛ k'a to yen parce que bɛɛ hakili bɛ yɛlɛma dɔ la ka i bɛ k'a to yen mɔgɔ yɛrɛ hakili tɛ yɛlɛma la e b'i ka so ne bɛ n ka so bi est ce que e degunnen don ko kawo bɛ yan wa ne de bɛ ɲininkali kɛ yaba kawo ni ye ne ɲininka mun kawo bɛ yen sisan an bɛɛ hakili b'a la de an kana jamana yɛlɛma sa ka dilan an bɛ fɛn mun kɔnɔ n'a tun y'an tɔɔrɔ n'o jɔra o jɔra an bɛɛ lafiyalen don ne ni kɔni lafiyalen don n ma fanga ɲini u kana diya yɛrɛ mais hali n'i ye mɔgɔ kura sigi an b'a fana kɔlɔsi a kana taa taabolo dɔ kan ne Bacili tɛ dɔwɛrɛ fɔ sariya kɔ ne fana b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ jamana tɛ yen k'i b'a dilan sariya kɔfɛ. Malidenw hali bi k'a fɔ aw ye an n'an fa don an ni an ka Mali maaba dɔ don maa min tɔgɔ Mohamed Ali
Bacili ningali kɛra o ye aw denkɛ Sam Samabali dɔ ko libre penseur dɔw yɛrɛ ko kunnafoni wagande ka aw fo aw minnu ɲamana CDR Media sanfɛ k'a fɔ y'a ka video ni a ka partager yaasa maliden bɛ fan o fan o ka se ka ni kibaruya ninnu kibaruya gɛrɛgɛrɛ a tɛ ka bɔ ne da a tɛ ka bɔ Sima ka da a tɛ ka bɔ Fofana da a bɛ ka bɔ Mohamed Ali Bacili min ni ale Mali cakɛda caman bɛ yen ni ale kɛra o ɲɛmɔgɔ ye min jɛkuluba bɛ M5 n'a ale y'o maa ye maa minnu bɛ miiri k'a fɔ ko jama ka nin sira ta an n'ale bɛ baro la CDR Media kan an makan bɛ ka bɔ radio Star FM 92.4 an makan bɛ ka bɔ o fana ka maa minnu tulo b'an na ka foli di u bɛɛ ma an bɛna baro ta ko filanan an bɛna o kɔnɔna la ka bɔ sariya ko kɔnɔ ka na an don politiki ko ani jamana sini o ko bɛ cogo di an bɛ an fa ɲininka Mohamed Ali Bacili an bɛ e ɲininka président kɔni a taara an ni bɛnbakɛ coup d'état don coup d'état tɛ président kɔni a taara aw ka kuma kɔnɔ aw ko aw kuma ka baara min kɛ sɔrɔsiw ye o baara k'o de kuncɛ sɔrɔsiw yɛrɛ fana bɔra aw nɔfɛ don o boulevard kan ko aw kuma ka min ɲini olu ye o de kuncɛ o kuma an ni sɔrɔsiw tɛgɛ de kun bɛ ɲɔgɔn bolo wa non tu sais ni ni sɔrɔsiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko tɛ se nin na o ni sɔrɔsi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo gaziw tɛ taa fili mɔgɔw kan mugu taara ci Mamudi ko ka so la don min ko su bɔra yen a ka bɔ misiri kɔnɔ ala ka hinɛ u la mais n'an bara t'o la o ni sisan sɔrɔsiw bɛ fanga la dɔ tɛ taa mugu ci u ka misiri kɔnɔ e b'a mɛn ko mugu bɛ taa ci yan non donc an b'a fɛ ka mun fɔ nin bɛ kɛ jamana caman na sɔrɔsiw b'u yɛrɛ ɲinina de risque ye fila de ye mɔgɔ fila de tun bɛ risque la anw ye risque ta ka yɛlɛma ɲini an b'a dɔn a tɛ bɛn fanga ma sɔrɔsiw fana bɛ risque ta ka fanga in falen parce que n'u ma falen olu de bɛ bila ka mɔgɔw faga i kana dute o la dɛ i bɛ ka ni marifaw ni gaziw ni kisɛw Alpha Condé y'u d'a ma ka bɔ Laginɛ ka Laginɛ mɔgɔw yɛrɛ ci Mali la o ma dogo a ma dogo ko a kɛra ni i bɛ ka ye a bɛɛ n'o tɛ an ye manifestation dɔw kɛ i bɛ ka hali mugu tun bɛ ɲini ka dɛsɛ puisque u ye wari bɛɛ dun mais n'i ye Lassana Contéw ye u bɛ table gosi a ka kɛ tan Mali la mais tulonkɛ de don parce que u ye nin d'a ma a b'u ɲɛna Lassana du moins Alpha Condé pardon Lassana Conté ala ka hinɛ la Alpha Condé ale bɛ mɔgɔw fagala Laginɛ cogo min a tun b'a fɛ u k'i sinsin fanga façon dɔw kan hali n'u y'an faga an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn n'u ti bɛn tugun mɔgɔ si ka sɛ t'i ka jamana kɔnɔ an bɛ jamana di an bɛ dɔ ta an jamanadenw de cɛla ka fanga d'i ma mais o kɔrɔ tɛ k'i k'an faga i ko an y'i ka sɛ ye mais olu tun y'o bolo da mais u tun bɛ marifa u tɛna d'e ma u t'a di ne ma u t'a di civil wɛrɛ ma u bɛ taa di jɔn ma finitigiw tɛ yan mais n'olu ye mɔgɔ faga an bɛ bɔ ni jɔn ka kuma ye don min na mɔgɔ fagara Mamudi Diko fɛ n k'an ye kangari da finitigiw de ye an b'a f'u ye ni mun y'a kɛ an b'i nɔ minɛ wa o tuma risque t'u bolo wa risque jugu ni risque ɲuman don jugu ye mun ye n ka jamanadenw faga ɲuman ye mun ye n k'an b'a ka jamanadenw faga mun b'a fɛ k'an bila o la n k'o bɔ yen o kɔni kunko ka nɔgɔn ni jamanadenw fagali kunko ye donc aw b'a fɔ mun na ko sɔrɔsiw an n'u ma bɛn mais ko kun b'u fana dala o u bɛ se k'u yɛrɛ ɲini ko mun kɔnɔ parce que olu kun b'a ɲɛna sɔrɔsiya ma kɛ k'u kana anw gosi k'u k'anw faga k'u ka dɔw bana sɔrɔsiya kɛra de u ka anw lakana ka jamana lakana nka ni o bɔra la fo k'u ta k'u yɛlɛma yan est-ce que e b'a dɔn an y'a fɔ an ka meeting la ka i bɛ ka to fanga la Tombouctou commandant de zone a ye chariw ɲini yan u ko a kana 4 minɛ a y'a ka adjoint wuli ka na a nana u ko k'a kana minɛ dɛ a nana u tilara k'a fɔ a ye non chariw bilara bolo wɛrɛ kan a ye téléphone ci commandant de zone ma o ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di n'u ka kuma n ka ordre de mission na olu k'a fɔ n ka mɔgɔ bila ka na o chariw bɛ taa cogo di mun y'a sɔrɔ Musa Jawara ye char minɛ ka taa kɛ ka IBK ka so kɔlɔsi an ka sɔrɔdasiw exposé len bɛ Tombouctou donc char taara jɔn kama olu kun pɛrɛlen bɛ ni mɔgɔ min ko i bɛ se IBK ma u b'o de faga mais an ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga Tombouctou o ye mun ye an y'a fɔ meeting la yanni IBK ka di jɔn kuma na hali u ma bɔ k'a fɔ u ye nkalon tigɛ parce que char ninnu tun bɛ yan u photos tun b'an bolo u numéros b'an bolo ordre de mission nana ka n'u nɔfɛ o photocopie tun b'an bolo mun kɛra char bɛ to yan Bamako jɔn kama maliyɛnw tɛ wa
est-ce que fanga sero la wa fi be charta ki ba ci ka jamana de on donc sɔrɔsiw ɲɛ b'o de la char bɛ e de bolo wa e de b'a boli wa e de bɛ kisɛ k'a kɔnɔ wa e de b'a sɔn wa sɔrɔsiw tɛ wa aw fana b'u yɛrɛ ɲini u kana bila o baara façon na puisque u ma ta o kama donc n'u y'u yɛrɛ ɲini u ye risque ta o puisque n'u tun dɔnna k'a fɔ nin hakilina b'u la u bɛ n'i ban nin baara ma u b'a préférer ka IBK bɔ yen ka nin baara kɛ olu fana bɛ minɛ o u fana kun kungo tan tɛ o anw mun wulila anw kungo tan kun tɛ olu kun kungo tan tɛ an bɛ risque de ta donc an ka risquew de ye ɲɔgɔn dafa ala y'a kɛ hɛrɛ y'an bolo. Kunun n'aw tun tɛ baara la ɲɔgɔn fɛ maa bɛ se k'a fɔ bi komi u yɛrɛ taara aw ka manifestation kɛnɛ kan maa bɛ se k'a fɔ bi k'an n'u bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛ u ni Mali bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la koyi u ko u b'a fɛ u ni Mali bɛɛ de ka baara kɛ anw yɛrɛ fana y'a fɔ M5 la an b'a fɛ transition mun ka dilan kabiri an ka memorandum kɔnɔ transition in ka kɛ maliyɛnw de sago ye hali premier ministre mun bɛ na a ka kɛ an bɛna so transition yɔrɔ ma awɔ a ka kɛ anw ka hakilina na kabiri an bɛ mun fɔ i bɛ kɛ hali t'o fanga la mais i kana kɛ i b'i sago la premier ministre ni mun ko man di i b'o lawuli an y'a jate i bɛ ka san 7nan bɛna dafa le 4 septembre i bɛ ka m'o sɔrɔ fɔlɔ donc a b'a san 6nan de kɔnɔ a b'a premier ministre 6nan na Bubu ye 6nan de ye ali président français dɔw ko k'a ko Bubu ka to yen a m'a fɔ Bubu diyanya kama o a ko de ko mais pourquoi o tɛ Bubu to yen parce que instabilité institutionnelle donc ka se ka gouvernement yɛrɛ kɛ basigi t'a kɔnɔ ko tɛ jamana mara diya o ka Bubu to yen an k'a lajɛ a bɛ fana se ka mun kɛ mais kalo 6 kalo 8 i bɛna e yɛrɛ bɛ jamana baara faamu tuma min i bɛ wuli o tuma donc o tɛ k'a fɔ ko Macron bɛ Bubu fɛ dɛ a ye Bubu Keita non a ko de yɛlɛmaliba in ko ka dɔ b'o la bon donc n'i ye nin bɛɛ lajɛ nin bɛɛ bɛ kuma kelen de ko fɔ fanga de kun tɛ bolila a cogo la sisan an yɛrɛ an donna an bɛ ka don baro fan sabanan an an fa don k'a yira an lamɛnbaga bɛɛ la minnu bɛ ka an lamɛn CDR Media sanfɛ ani minnu bɛ ka an lamɛn radio Star FM 92.4 o sanfɛla la ka an an fa don an sera baro tago sabanan ma ɲininkali kɛbaga o ye aw balimakɛ Sam Sama Bali dɔw ko libre penseur dɔw yɛrɛ ko kunnafoni wagandi an an fa don Mohamed Ali Bacili maa min don ni maa dogolen tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan baro tago sabanan na an da bɛna don transition kuma na mon père fanga bɛ to sɔrɔsiw bolo wa ouais aw b'a laɲini fanga ka sigi ka non fanga tɛ to sɔrɔsiw bolo sɔrɔsiw yɛrɛ y'o fɔ ko jɛya sa u yɛrɛ y'a fɔ ka jɛ a bɛ waati joli k'u bolo maa mun mana fɔlɔ kunun aw t'a dɔn u bɛ na semaine passée ni ɲɔgɔn tuma e t'a dɔn u bɛ na ayi n'est-ce pas o tiɲɛ don e ma kɔrɔ t'o la dɛ u nana dɔrɔn a bɛ waati joli k'u bolo non ne bolo an ka sigi an ka kuma banni olu b'u hakilina fɔ anw fana b'an ta fɔ maa wɛrɛw b'u ta fɔ anw dɔrɔn tɛ walahi ne yɛrɛ ta n'u ko k'a dan u n'anw cɛ ne b'a fɔ anw dɔrɔn tɛ maliyɛn ye hali IBK ka mɔgɔw ye maliyɛn ye u niyɔrɔ b'a kuma la RPM niyɔrɔ b'a la ADEMA niyɔrɔ b'a la bɛɛ niyɔrɔ b'a la an kana kɛ ko olu ma ban IBK la donc u niyɔrɔ t'a la o tɛ tiɲɛ ye tu vois donc an mana ɲɔgɔn ye an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye bɛn bɛ kɛ mun kan ni bala wɛrɛ tɛ bɔ a la parce que n'i y'a kɛ cogo dɔ la a bɛ se ka kɛ balaw ye donc o cogoya jumɛn o ye transition de ye a bɛ fɔ o de ma dɔrɔn a ka sigi a ka kuma ka bɛn a la tu sais ninnu man gɛlɛn o CTSP sigira ATT tile la a ma tile caman ta dɛ mais o fana u ye coup d'état kɛ k'a sɔrɔ à peu près tile 6 tile 7 tile 8 fɛn ma fɔ e bɛ mun proposer pour ka walawalali k'a kɔnɔna la parce que maliden caman fana y'o ɲininkali de kɛ depuis an ma se yan caman de jɔrɔlen don transition sɔrɔsiw b'a kɛ wa civil b'a kɛ wa a ɲuman ye jumɛn ye u yɛrɛ ko transition civile kuma bɛ tɛmɛ a tigi yɛrɛ ka kuma kan wa ne y'a fɔ cogo o cogo minnu nana k'u ye coup d'état kɛ u ko k'u bɛ transition civile de kɛ ko Musa fana y'a ɲɔgɔnna faamuya ale ye san 20 ni kɔ kɛ a la Isa Musa ma deli k'a fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ transition civile kɛ Musa ko k'a bɛ retour à la vie constitutionnelle normale k'a b'o de kɛ dans 6 mois a m'a fɔ civil ou pas civil Musa m'o fɔ donc a ye 23 ans kɛ a ye nin de fɔ a natuma o ye kuma wɛrɛ ye mais waatiw tɛ kelen ye waatiw kɔnɔko tɛ kelen ye a tiɲɛw tɛ kelen ye Musa natuma ni bi tɛ kelen ye 68
ani 2020 kelen tɛ. Voilà, donc an ka n'u bɛ sanga ɲɔgɔn ma dɔɔni an kana bɛɛ gungun ɲɔgɔn na k'a fɔ ten ni 68 mun tun bɛ bɛn k'o bɛ bɛn 2020. E yɛrɛ bɛ mun proposition kɛ transition pour que a se ka ɲɛ a ka wolo hɛrɛ la. transition an ye mun fɔ dɔrɔn an ka se ka organe dɔ sigi. Organe ye mun ye i ko Musa tile la CMNL tun t'u bolo wa ATT tile la CTSP tun tɛ yen wa ni o de bɛ yen jɔnkuna tile la u m'a fɔ gouvernement de transition pourquoi parce que jɔnkuna fana bɛ na fanga la tuma min ATT bɛ bi tuma min o y'a sɔrɔ an ka sariya guwakulu ninnu caman bɛ sariya kɔnɔ o ma tiɲɛ i bɛ k'a b'a fɔ tuma min ATT ma dégage ta ka bɔ yen i ma se i dɛsɛra jamana kɔrɔ mais ATT bɛ taa don min assemblée nationale tun bɛ yen a ka mandat ma ban ATT bɛ taa don min gouvernement tun b'a bolo a y'a ka déclaration de politique générale kɛ ATT bɛ taa don min cour constitutionnelle tun b'a bolo wɔyɔ t'a da la problème tɛ yen cour suprême bɛ yen wɔyɔ t'a da la problème tɛ yen ATT bɛ taa don min o y'a sɔrɔ a ye conseil économique social sigi a bɛ sariya kɔnɔ a bɛ taa don min na o y'a sɔrɔ fana a ye au conseil des collectivités territoriales sigi o bɛɛ bɛ sariya kɔnɔ donc o tuma ale i bɛ k'a yɛrɛ ko ATT ma i ye sura ta ka bɔ yen ale dun bɛna bi tuma min nin si tɛ yen. a bɛ proposition jumɛn kɛ pour que transition bɛ se ka kɛ ɲuman na. mais transition i bɛ organe mun ta constitution o prévoit a ka article laban kɔnɔ ko ni fanga bonda bɛɛ tiɲɛna ko ka transition sigi i bɛ organe dɔ sigi organe ni par exemple sɔrɔdasiw filɛ i bɛ se k'olu don a la i bɛ syndicats don a la i bɛ se ka hali jamana muso ɲɛmɔgɔw don a la i bɛ denmisɛn ɲɛmɔgɔw don a la i bɛ se ka taa chambre d'agriculture la ka sɛnɛkɛlaw don a la i bɛ se ka taa chambre de commerce la ka jagokɛlaw don a la i bɛ se ka maa o maa n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan u la kodɔnnen bɛ k'a fɔ jamana kunko dɔ kalifalen b'o la baara aw b'o la organe de presse b'o la aw bɛɛ bɛ se ka na aw bɛ se ka mɔgɔ damadɔw sugandi olu bɛ di ka taa bila o kɔnɔ sariya conseil supérieur de la magistrature bâtonnier ninnu bɛɛ bɛ don hali parti mɔgɔw bɛ se ka na politique mɔgɔw voilà n'olu sigira jamana in bɛ labɛn cogo min n'olu ye fɛn mun décider o furancɛ kɔnɔ o bɛ kɛ sariya ye baara bɛ kɛ n'o ye fo ka taa fangaw kɔya fo ka taa se élection ma voilà o de ye organe de transition a prévoilen bɛ o donc e b'o de proposer o de y'a ɲuman ɲuman ye mais fura yɔrɔ ye jumɛn lafiya CEDEAO ko ka na ni bɛ kɛ est ce que o ye fura ye wa ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ o tu vois n'i ye ne yɛrɛ ɲininka CEDEAO de juguyara i bɛ ka ma ni anw ye o u juguyara ma n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ n'i kun t'u la o t'a fɛ n'o tɛ anw ye mun fɔ i bɛ ka ye mémorandum na n'olu tun ye baara kɛ n'o ye i b'a sɔrɔ i bɛ ka sigilen bɛ transition bɛ yan mais n'i dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ wali kuma la e b'a gɛlɛya di e wulila ka n'i da don a la i dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ i b'a gɛlɛya di u dɛsɛra ka tiɲɛ de fɔ u y'u yɛrɛ ka sariya sɔsɔ u ye Mali ta sɔsɔ donc a nana kɛ mun ye i bɛ ka janya kama a ka di maliyɛnw ye a man di maliyɛnw ye anw ko a bɛ to yan e bɛ se ka bɔ i ka jamana kɔnɔ k'i bɛna jamana kelen bɛɛ k'i b'i sago k'a kɔnɔ ka taa donc jɔn ye i bɛ ka janfa donc e bolo transition ɲuman ɲuman o bɛ tɛmɛ nin sira nin fɛ voilà ne bolo transition ɲuman tun bɛ se ka tɛmɛ hali i bɛ ka toli fɛ mémorandum tun ye kuma ye mun fɔra ye ni anw sɔnn'a ma k'a fɔ wagati dɔ la an ka démission to an kan an ko n'o kɛra transition bɛ kɛ basigi kɔnɔ problème ba tɛ yan mais jɔn b'a n'o ma donc a b'o transition suguya de nɔfɛ hali bi sisan mais o kɛra wajibi yɛrɛ ye o c'est-à-dire i bɛ ka de falenna sɔrɔdasiw la dɔrɔn d'accord i bɛ ka yɛrɛ kun o de tɛ yen tugun mais sɔrɔdasiw nana a kɛra conseil national pour le salut du peuple ye donc sisan o de bɛ na a bɛ labɛn o kɛrɛfɛ i ko n'i bɛ ka tun bɛ yen cogo min an b'a labɛn a kɛrɛfɛ cogo min c'est tout donc o ye sini an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i y'anw fana ɲininka o ka fisa anw ma n'i bɛ ka yɛrɛ ye
Maldenw yaasa an kana an ka cɛkɔrɔba wagati min fɔra a bɛ wagati an bɛ heure kelen bɔ an bɛ babu in na ci wɛrɛw b'a bolo hakili jagabaw b'a bolo ka d'a kan jamana ko caman bɛ olu kalifalen don a la hakili jagabaw b'a bolo nka kumakan fila bɛ yen a tɛ ɲɛ fɔ an ka se ka k'o fɔ an fa minnu bɛ Côte d'Ivoire ani an ba minnu bɛ Côte d'Ivoire o kelen k'a ye k'a fɔ wagati min na an n'an ka cɛkɔrɔba bɛna baro sigi kɛ u ko e ye maa ye a ye Ivoire yɛrɛ bɛ maa min dɔn bi Côte d'Ivoire maliyɛnw tɛ dɛ Ivoirien den minnu bɛ Ivoire e kɛra maa ye bi maa min ni u b'o dɔn ka da i ka tɛmɛnenw kan ani bi i bɛ ka kuma minnu fɔ a kɛra sababu Ivoirien don dɔw yɛrɛ b'u ka misaliw ta e kan u ko olu maliyɛn minnu bɛ yen dɔw ka bagabagali sera olu ma k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmaa bɛ ka dɔgɔya k'a fɔ ni e sera ka message dɔ sɔrɔ k'a fɔ an ka laɲini tɛ k'an ka kuma ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw se bagabagali ma kɔfɛ mais kuma ninnu bɛ fɔ tuma min anw fana b'an yɛrɛ ɲinina ninnu ka bagabagali de la ka ɲɛsin Mali la o anw m'a fɔ olu de ko an ye n'an m'a to an ta la hali n'an ni sɔrɔdasiw de bɛ na o kama diyagoya IBK bɛ to aw kunna bagabagali fila bɛ tɛmɛ o kan ni olu ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o fɔ mais an tɛ se k'an ban an ka jamana n'an danbe la o kama o k'an ka mɔgɔw bɛ yen an b'o dɔn ne ɲɛna an ka mɔgɔw fana o man kan k'a sɔn wali jamana kana anw bagabaga k'an ka siran k'an makun ko n'o tɛ ko b'olu sɔrɔ yen n'anw bagabagara olu bagabagara ni ko ka kan k'u sɔrɔ k'a sababuya k'o ye ne b'a fɔ k'u ka minɛnw cɛ ka na Mali la mais an tɛ Mali fana labila wali jamana mɔgɔw ye u kana an bagabaga non an tɛ se ka so o ma il vaut mieux k'an ka ressortissants k'o dɔn a ka d'an ye foyi kan'o sɔrɔ mais an ka o kumaw a nana ni nɔgɔya dɔ ye o munna kabiri an ye nin kumaw fɔ walahi maa mun ye ne wele m'a fɔ ten dɛ Sénégal universitaires Sénégal dɔnnikɛlaw minnu kodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ a ka ca mɔgɔ 20 ye u bɛ labɛn dɔ la pour que n ka taa an ka se ka n ye mun fɔ CEDEAO jamanadenw an k'u ka labɛn kɛ fanga façon dɔw bɛ yen u kana sigi an ka jamanaw kɔnɔ tugun ne m'a fɔ dɛ a message bɛɛ bɛ n kun don dɔ la n bɛ bɔ n'a ye n b'a bɛɛ publier o ye fɔlɔ ye Côte d'Ivoire yɛrɛ mɔgɔw ye ne wele k'a fɔ n ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka kuma a b'an bɛɛ ka nafa de ko fɔ mais fanga ɲuman ka sigi jamana kɔnɔ o b'an bɛɛ ka nafa de ko fɔ ne kan tɛ k'a fɔ n bɛ fɛn fɔ Alassane ma k'a ka ko man di n ye a ka ko ka di n ye o tɛ ne yɛrɛ bɛ se ka yɔrɔ dɔ fɔ ne tɛ Alassane de dɔn n'o tɛ a kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen ko Gawusu député don ne ye su fila si a ka so ne ye su fila si Gawusu ka so Gawusu Watara yan'a ka ban Ala ka hinɛ a la Alassane kɔrɔkɛ don donc ne tɛ faama wɛrɛ dɔn Alassane n tɛ Côte d'Ivoire dɛ mais au moins sɔ donna Alassane ka du la ni n bɛ juguya kɛ n t'a k'ale la k'a sababuya kɛ dɔɔni tɛmɛna n'a kɔrɔkɛ cɛ mais jamanaw nafa kama an bɛɛ bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye ne tɛ Alassane contre la mais Alassane nana u CEDEAO mɔgɔw nana cogo min olu de ye ko sen nin na n'o tɛ an y'u kunbɛn bonya la u delila ka na Mali la kunko dɔ la u balila k'u tɛ jigin yɛrɛ Bamako aéroport la anw n'u y'u kunbɛn u y'an wele an sigira n'u y'an wele heure o heure la olu de bɛ heure fɔ an bɛ na n'u ko a ye na an bɛ na n'u ko a ye taa an bɛ taa donc an y'u bonya o d'accord bon donc mun de bɔra a kɔnɔ ne b'a fɔ ne ka kuma ye nafa ɲɛ o puisque Ali Macron tun ko retour à l'ordre constitutionnel Macron labanna ka mun fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ de yamaruyalen don u ka fura ɲini u ka gɛlɛya la Macron m'a fɔ ko k'a di civil ma ko k'a fanga di civil ma États-Unis fana m'o fɔ mais Macron kun ka kuma to ye fɔlɔ aw ka pression de y'u yɛlɛma mais Macron y'a dɔn an ma yɛlɛma o u yɛrɛ ka kuma don ko teri tɛ jamana la nafa de bɛ jamana la n'i bɛ ka binna bi u nafa ma ban Mali la o donc maliyɛn fɛn o fɛn nana u bɛ u nafa ɲini o de bolo Alassane fana m'a fɔ o kuma kelen a ma segin o kan wa ko maliyɛnw de yamaruyalen don u ka Mali problème ɲɛnabɔ ni Alassane tun y'a daminɛ o la o ye kuma jugu ye an n'a bɛ kɛlɛ wa an n'a tɛ kɛlɛ o d'accord bon Lassana Alpha Condé o m'a fɔ k'a tɛ 3e mandat ɲini yan d'accord mais nin ko in kɛra sababu ye caman fana ye réfléchira i yɛrɛ la i ka jamana kɔnɔ ko parce que jamanadenw ka ban
ka wuli fana ka sariya ta k'a ɲɛsi jamana maralaw la présidentw na k'a fɔ u b'u ka jamana sariyaw jamana sɔsɔ la u bɛ an ka tɔnba ye sariya sɔsɔ o fana kuma daminɛna anw ka nin wulili de la an y'a yir'u la an tɛ mara ni sariya tɛ a kɛra mali sariya ye o a kɛra CEDEAO sariya ye o u k'o bato n'o tɛ an t'u kumakan lamɛn an ma juguman fɔ Alasani ma dɛ donc ni Alasani ko digira la o tuma a tɛ tiɲɛ fɛ ne balima de don a ka sɔn tiɲɛ ma. D'accord. Malidenw ka foli ani tanuni di aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na radio Star FM sanfɛ ale ni CDR Media sanfɛ ka foli di aw ma mon père ni mais mun da o kan i ko maliyɛn minnu bɛ yen k'u sirannen don Alasani ko a dɔn ko maliyɛnw kalifalen b'ale la dɛ an ka CEDEAO sariya yɛrɛ kɔnɔ a ka kan k'u lakana dɛ u ko de ko mɔgɔw kanubagaw tɛ se k'u baga message de paix dɔw ka lancer ni an tɛ message de paix lancer ka tɛmɛ Alasani yɛrɛ ka message kan a ka message de paix a k'a ka jamana sariya bato n'ale bɛ paix fɛ a b'o de kɛ n'a m'o kɛ ne tɛ se ka paix d'a ma mun t'o kɔnɔ a ka sɔn jamana sariya ma a k'a bato paix b'o de kɔnɔ n'a ko a bɛ paix fɛ paix b'o de kɔnɔ ni paix t'o kɔnɔ n'ale m'o kɛ o tuma mɔgɔ kana fɔ ko baga kɛra Alasani ma sa an ka musalaha façon dɔw to yen k'a kanubaga minnu bɛ olu de ka kuma ye a kanubagaw wa a kanubaga don a kanubaga tɛ ne tɛna nkalon tigɛ o ye tiɲɛ don mon père ni anw ma ɲininkali dɔ kɛ i la nka i yɛrɛ bɛ fɛ k'o kumakan labɔ ka d'a kan kunnafoni jɔyɔrɔ de ka bon fasoden yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ faso mara la na anw hakili bɔra k'o ɲininkali kɛ wa n'o ɲininkali ma kɛ anw ka dɔn fɛn ye i bɛ se ka mun de fɔ kuma kuncɛ kuma na ne bɛ kuma mun fɔ halisa o ye an bɛɛ ka hakilina kelen ɲini an ka jamanaw kɔnɔ an ka jamanaw ka ɲɛfɛ taga kanu an ka kɛ kelen ye ka sɔrɔw yiriwa an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ an ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔ an ka balimaya kɔnɔ ne b'o de fɔ ne bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ n t'a lawuli mɔgɔ si ka juguya kama mais an ka fɛn dɔ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ maa i tɛ wolo siɲɛ fila i tɛ sa siɲɛ fila wolodon kelen de b'i la sadon kelen de b'i la i ka wolo o don o t'i ta ye o y'Ala ta ye i tɔgɔ b'a kan e tɛ foyi kalama i sadon i t'a tɛ i tɔgɔ bɛ fɔ ya i taara kama nka i ka balo n'i ka saya cɛ Ala ye mun ɲini an fɛ k'ale ye tiɲɛ de ye ale Ala ni Ala ye tiɲɛ de ye Ala ma nkalon don a ka foyi la ale ka foyi nkalon t'a kɔnɔ donc n'an bɛ se ka baara kɛ ni tiɲɛ ye wagati o wagati an k'a ɲini an ka to o tiɲɛ kɔnɔ o de b'an ka diɲɛ n'an ka lahara k'o fɔ an ye mais ka bɔ ka nkalon labɛn ko diɲɛ diya kama diɲɛ fanga kama a tɔgɔ kama ne Bacili tɛ se n tɛ se dɛ ni maa mun y'a ɲini n fɛ o kana jigin n na n bɛ n t'a fɔ mɔgɔ juguya kama mais n bɛ n t'a fɔ k'a ɲɛsin n dɔnyɔrɔ la tiɲɛ la n m'a fɔ ne ta bɛɛ ye tiɲɛ dɛ mais dɔnyɔrɔ min bɛ n na tiɲɛ bɛ dan o dɔnyɔrɔ la yɔrɔ min ne bɛ n ka kuma fɔ n'o donc halisa n balima minnu bɛ kɔfɛ olu de ye sigi kɛ wali jamanaw la o jamanadenw ni ne ka kuma sera ka fɛn o fɛn kɛ awa ne b'a f'u ye u ka taa fɔ u ka yafa olu ma foyi fɔ ne t'u ka jamana contrôle la fana ne yɛrɛ ka dɔgɔ o la mun bɛ ne bolo n da in kɔ foyi tɛ n bolo fanga tɛ n bolo jɔyɔrɔ tɛ n bolo se tɛ n ye ka wali jamana kɛlɛ donc ne tɛ taa la wali jamana kɛlɛ la dɛ mais n ka jamana tiɲɛ maa kana n bali k'o fɔ n b'o fana ɲini jamana tɔw fɛ olu kana ne bali k'an ka jamana tiɲɛ fɔ k'a sɔrɔ CEDEAO ma se yan ne ma n da don Côte d'Ivoire problème na n ma n da don La Guinée problème na olu de nana Mali problème kɔnɔ ne fana y'u bisimila k'a da kan hakili la u bɛna tiɲɛ de fɔ n ye ni man ka tiɲɛ sɔrɔ ka kuma kɔnɔ ni n y'o fɔ o kana bala mɔgɔ la ne man ka kuma de tiɲɛ de sɔrɔ ninnu taabolow kɔnɔ u ye mun fana fɔ n ye hali bi n b'a fɔ nkalon don ne ma CEDEAO protocole sɛbɛn olu de y'a sɛbɛn olu de nana ni CEDEAO tɔgɔ ye olu de nana n'a sariya tɔgɔ ye charte africaine des droits de l'homme ne m'a sɛbɛn u farala sɛbɛnni ka ban jour mais ni nin bɛɛ sɛbɛnna a fɔra k'a kɛra an farafinw cɛ sariya ye o sariya ni
anw y'o kuma fɔ bi o ka kan ka digi joona jamanatigi joona a dun kalifara jamanatigiw de la k'u ka sariya ninnu waleya ni ɲɔgɔn cɛ ni jamanatigi dɔ kanubagaw ko an ka tɔn ninnu sariya kofɔli k'o sɔsɔra ko donc n'o sɔsɔra an tɛ sɔn k'o man di olu ye ne b'a fɔ o tuma u t'a fɔ an ka tɔn in ci an k'a dabila. I kanubaga dɔw ye message bila ka na sisan ko yan'an k'a wuli ko vraiment olu bɛ ka k'an suit olu bɛ Canada Espagne ko u ye kanubagabaw ye olu bɛ ka message de suit kosɛbɛ ko Haidara ko k'a ko kɛra cogo di. Haidara ko yalɔ ne kumana lundi sufɛ n terikɛ dɔ den bɛ yen o bɛ Haidara kɛrɛfɛ a sera n ma a ko i ye kuma min fɔ i dɔgɔkɛ ma ne ka kɔrɔ Haidara ye. A ye dɔgɔnin don. Awɔ a ko a kuma mankan b'a da fɛ n ko mun mankan bɛ yen a ko non ne ye kuma fɔ cogo min ne tun man k'a fɔ ten n ko he i fa de ye ne fa ye Haidara ye tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n ko Haidara ka kuma la ni ye mun mɛn dɛ i ko réseau kan souvent u bɛ kumaw tigɛ tigɛ i bɛ dɔ mɛn i t'a bɛɛ mɛn mun ne ye yɔrɔ mun mɛn o ye mun de fɔ o ko Haidara sigilen a ko n y'a fɔ ministre kura ye dɔ ko a tɔgɔ Tapo n y'a fɔ Tapo ye opposition mɔgɔw mun ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn na u k'a lajɛ ka dossiers fara ɲɔgɔn kan k'a di kirikɛlaw ma ni mun ye dunni kɛ o ka taa kaso la a k'a fɔnɔ a ko opposition mɔgɔw tuma min a tilara k'a da kan ministre kɔrɔw yɛrɛ b'o la ko ne y'a lamɛn siɲɛ 5 o bamanankan na n'i ko opposition mɔgɔw minnu ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn na ministre kɔrɔw b'o la a y'a lajɛ aw ka dossiers di ministre ma i kan bɛ opposition mɔgɔw k'a di n'i ko u k'a lajɛ k'a di u nin ye jɔn ye i kan tɛ opposition mɔgɔw ma dɛ i kan bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn olu k'a lajɛ ka dossiers di e dun ye jɔn taamasere i ka kuma kɔnɔ i ye opposition de taamasere mais kuma laban na o taara kɛ ko n y'a fɔ a mɛnna a bɛ san 20 bɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana wari dun kuma kɛra 2 ye o puisque n'o kelen de kun don a k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana wari dun ka dossiers di mais munna e bɛ opposition taamasere i ka kuma kɔnɔ a dan ma k'a fara jamanaden tɔw la o ma sɔn n y'a fɔ a ye ten a filanan n ko a ma n ko Tapo nana k'a bɛna anw de minɛ donc kumaw tɛ se ka fara ɲɔgɔn na o ni nana an bɛ M5 ɲɛmɔgɔw don kaso la a nana fana a ye maaw minɛ ni boloda o donc ale bɛ se k'a fɔ cogo di ko ale ko M5 mɔgɔw olu ka dossiers labɛn ni mɔgɔ mun ye wari dun ka t'o di Tapo ma Tapo k'o minɛ Tapo dun ko a bɛ M5 mɔgɔw de minɛ donc Tapo tɛna M5 ka dossier labɛnnen ka taa mɔgɔ minɛ o sababu la o puisque Tapo ŋaniya ye ka M5 de minɛ o donc n dɔgɔ n'a ka kuma ma jɛya ou bien a ye kuma biri k'a fɔ n'a y'a fɔ cogo min na ne y'a faamu tan de a kan bɛ ne de ma wa n'a kan bɛ ne ma n y'a jaabi cogo min n tɛ yɛlɛma u ko n ma a ko non k'ale hakilina t'o ye k'ale ko de wari dunna bɛɛ n ka tun k'o fɔ o bɛ jɛya o n n'a y'o de fɔ ko y'ale hakilina ye o tuma a b'i komi ne m'ale hakilina faamu n'i ma hakilina de faamu o tuma n'i ye mun fɔ a ma n'a ma bɛn a ma n bɛ yafa deli a ma mais n ye mun faamu n'o de y'a hakilina ye n tɛ kuma kelen bɔ n ka kuma la n tɛ yafa deli a fɛ n ko an tɛ diinako kuma la an tɛ kuranɛko kuma la an tɛ foyi la a y'i da don jamana kuma de la a niyɔrɔ b'a la ne niyɔrɔ b'a la n'i ma sɔn a ta ma n b'a fɔ a ye wa a y'a fɔ cogo min ni ne y'a faamu ten n ko n'i y'a ye ne y'a faamu ten fɛ kɛ kuma birilen don n'o tɛ ni kuma jɛlen don aw tɛ taa yɔrɔ la o dugusɛjɛ o de kɛra coup d'état ye u ye ne wele k'u bɛ na seri 2 k'u b'a fɛ ka na a rédacteur n'a directeur u bɛɛ nana ne sɔrɔ so yan ne yɛrɛ tun ko ma n ko i ko sɔrɔsiw a fɔra k'u bɔra aw tɛ to so mɔgɔ t'a dɔn ni kɛnɛmala ye ni a lakanalen don n'a ma kana
ngo ka fa obena na interview bidon na ngo est-ce que o te gelauma uko ubena unana bismillah chemo ni aidra entretien ga ko ne de na entretien ke aya fo tuma mi akono aidra akina ngo no nge e ma communication ke ngo ka neto francophonie là neto me communication ke 1 mois par an neta radie communication me tugo mi parce que souvent ni voyagera ou ben nganga organisme tokola donc il faut pas qu'il nga tromper communication utuba fo angata kala mone tumbeta ngome e ko yoromina i aidera nyinga aidera ko uka dossier ou la bengue tunganga aidera nyinga uka la ben ka be joma est-ce que opposition mo nunu e mu ntofo lu bi se ka dossier di tapo ma me domina ko biwa e tunganga aidera nyingola aka penser précision la ngome mimo ke e filila i ka question na i ka communication na a idara ka jaabi bɛ dibi la a ma jɛya ngo ni question n'a ma jɛya ne y'a faamu cogo min a idara ko a tun b'a fɛ k'o de fɔ n ye mun fɔ a ma n tɛ kelen bɔ a la mais ni mɔgɔ ko ne e ye kuma mun miiri ko ne y'o fɔ ne m'o fɔ ne tɛ se ka tɛmɛ o kan e fana yafa deli wa a y'o de fɔ n ye u nana o de fɔ n ye ko n'o de don ale ko a ye mun fɔ ko ne ye mun miiri k'o tɛ k'a m'o fɔ k'a ye dɔwɛrɛ de fɔ n'a ye dɔwɛrɛ de fɔ ne tɛ se k'a bali a k'a fɔ k'a ye dɔwɛrɛ fɔ o tuma k'a ko opposition de ka dossier labɛn ka di ta ministre ma mais ale b'a dɔn o don an ka kuma mun sara dabila n y'a fɔ a ka mɔgɔw ye dɛ n'u m'a diffuser u m'a diffuser n ko aw kana taa n ka kuma ba ma yɛlɛma n y'a fɔ n tɛ yafa deli parce que ne filila dɛ ni a dira ko k'a ye kuma mun fɔ k'a m'a fɔ o tuma de n bɛ yafa in deli n'o tɛ ne tɛ yafa deli a fɛ dɛ o yɔrɔ de la n ko ne tɛ siran ɲɛ n tɛ tamaki donc maaw kana a don kɔrɔ la ko kɔrɔ wɛrɛ b'a la dɛ ni e ye kuma fɔ n'i tilara ko n m'a fɔ o bɛ bamanankan tɛ yan ko n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ tɛ hɔrɔnkan ɲɛ n'a ko k'a m'a ta fɔ ne bɛ mun kɛ n'a kanubagaw ko ne ye mun fɔ a ma a ma diya u ye ale yɛrɛ ko e ye mun miiri ko ne y'a fɔ ne m'o fɔ mais n'an ye tiɲɛ fɔ a don kuma mun fɔra maa si tun tɛ mali la k'i b'i miiri ko an M5 mɔgɔw k'an bɛ dossier labɛn ka taa di tapo ma k'a ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ n'a ye hakilima bɛɛ b'o faamu an t'a wuli nin kan an t'a wuli nin kan ne b'o de fɔ mais ni ne y'a faamu o cogo la est-ce que ne ye mun fɔ n fili la wa ma fili mais n'ale ko k'a m'o fɔ dun ne yɛrɛ bolo a don ne ma tapo attaqué wa ne ma n ta dogo dɛ n'ale ko a m'o fɔ mais n'ale ko ne ka dossier labɛn ne b'a cili M5 kɔnɔ ko ka taa di tapo ma ko ka mɔgɔw don kaso la ka wari fɔnɔ wari dunnaw tun t'anw cɛ la dɛ ayi wari minnu tun bɛ ko fɔ k'u donna défense ni sɔrɔdasiw ka wari o tun t'anw ɲɛ o kumaw de tun bɛ da kɔnɔ anw y'o de fɔ an ka mitingiw la donc o kun ɲɛsinnen bɛ minnu na o olu ni IBK de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ t'olu ka dossier di tapo ma IBK ye tapo wele anw minɛni kama cogo di donc n'ale ko k'ale kan tɛ anw ma k'ale tun b'a fɛ anw de ka dossier labɛn a don dossier kun t'anw bolo an tɛ ministériel la dossiers bɛ services de kɔnɔ u bɛ contrôles de kɔnɔ anw tɛ se ka t'u ta n'ale ko an k'o fara ɲɔgɔn kan ka t'o di ne b'a fɔ n ko est ce que a kan bɛ anw de ma anw de bɛ se k'o dossier fara ɲɔgɔn kan wa est ce que ne ko ale k'i to o conseil la a ka taa dossier ta k'a di tapo ma a bɛ se wa a tɛ se anw fana tun tɛ se o don donc a ka kuma ye mun yira a bɛ se ka kɛ ale tun hakili bɛ k'a fɔ de ni mɔgɔ mɔgɔ ye wari dun kuma in laban n'o de la o a laban n'o de la a ye mun fɔ ne ye fɛn bɛɛ lamɛn kɔfɛ de ye parce que séquence mun ni ne y'a lamɛn a bɛɛ tun t'o kɔnɔ mais n y'a bɛɛ lamɛn kɔfɛ kuma b'an yɔrɔ la ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye jamana wari dun walayi ne y'o de fɔ ne sɔnna o kuma ma ne tun t'a critique o la mais a ye don in fɔ cogo min kuma daminɛ la a ye anw de tamaseere a m'a fɔ jamanaden tɔw dɛ a y'anw de tamaseere duniko kuma nana o de kɔfɛ donc tamaseere in bɛ ɲɛsin anw de la n'a ko n ko n'a y'o de ɲɛsin ne la ne ma jamana wari dun o tuma dossier tɛ ne kan a ka taa fɔ tapo ye ale kana anw wele k'an ka taa di tapo ma parce que tapo nana anw minɛli de kama an m'a dogo donc an ka kuma bila yan parce que kuma jɛlen don ne bolo dɛ ni tiɲɛ bɛ fɔ an bɛ tiɲɛ fɔ diinɛ ko tiɲɛ de ni Hayidara ko diinɛ ne bɛ tiɲɛ fɔ a fana ka tiɲɛ fɔ
o dɔrɔn don ne tɛ a dɔgɔya mais ni kuma mun taara k'a ɲɛsin na ko mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma i niyɔrɔ kuma i tɛ fili a ma ne de ka kɔrɔ Hayidara ye n m'a fɔ a kalannen tɛ morikalan na dɛ ne yɛrɛ ma kalan n tɛ foyi yɛrɛ dɔn mais niyɔrɔ kuma n tɛ fili o fana ma donc n'a ye kuma fɔ tan ni ne niyɔrɔ ye kuma kɔnɔ cogo min n b'o de fɔ mɔgɔw kana jigin na sa an bɛ adamaden c'est tout. Malidenw nin yɔrɔ kɔni nin walawalala wa kunnafoni a faamuna fo k'a fɔ ko a faamuna k'a fɔ aw balimakɛ kun don Sam Samaba libre penseur dɔw ko kunnafoni wagade kunnafoni ladirima a saniyalen a jɛlen o min kɛlen don an ka baarada ye CDR Media kɔnɔ fo ka taa se Radio Star FM ma an tun ye an sen bɔ an yɛrɛ kɔnɔkɔrɔ ka ci bila an faama n'o ye Mohamed Ali Bacili n'o ye ministre kɔrɔ don ni M5 comité stratégique o ma don ka na se a ma ɲininkaliw b'an bolo k'olu ɲininkaliw k'olu sɛma la a ye o jaabiw mɛn an bɛ k'an bɛɛ bolo da aw ye k'a fɔ aw ye k'a k'an bɛɛ juman don salam na wadada a luta continue